كم سنة ينظر وجه الله. اللهم يا رب اجعلنا منهم. انظرون جمال الله، كم سنة ما يستطيع التحرك عن أماكنهم. بعد الله يرجع الحجاب عن وجه الكريم بغير كفية. قل يا عبادي ارجعوا إلى قصوركم فإني زدت في حسنكم 70 ضعفا وإني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا عبادي ارجعوا الآن إلى قصوركم. بالنظر إلى وجه الله زاد 70 مرة الجمال على ما جاءوا عليه. ارجعوا إلى قصوركم فإني زدت في حسنكم 70 ضعفا وإني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فأهل الجنة يقولون يا رب كيف لا نرضى وأنت الرضا وفوق الرضا. أكرمتنا بموسيقى الجنان، وأكرمتنا بصوت داود عليه السلام، وأكرمتنا بصوت حبيبك يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمتنا بصوتك والنظر إلى وجهك يا ذا الجلال والإكرام، فكيف لا نرضى وأنت الرضا وفوق الرضا. يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أعطيتكم ما وفيتكم. صمتم والناس للطعام يأكلون، صليتم والناس في المعصية منغمسون. لو أعطيتكم ما وفيتكم يا أحبابي. ارجعوا إلى قصوركم. بعض الناس لا يريد يرجعوا إلى قصوره، يبقوا جالسين. يلا امشي. قال لا نحب نبقى ننظر وجه الله، ما نريد نمشي، نبقى هنا. أنا ما وجدت شيء ألذ وأحلى من النظر إلى وجه الواحد القهار، نريد نبقى هنا. يربطوهم بالسلاسل الذهب ويجرهم إلى قصورهم. والله تبارك وتعالى ينادي يا ملائكتي قبل أن يرجعوا إلى قصورهم لا بد نعطيهم الهدايا. مروا بهم على سوق المعرفة في الجنة. سوق المعرفة في الجنة، كل أهل الجنة في الدرجات يتلاقوا هناك في سوق المعرفة. ولما يدخلوا في السوق فلان أين أنت؟ أنا غنيت بأنك ذهبت إلى النار. قال لا أنا في الفردوس. وأنت فين؟ قال الجنة شوية لتحت. يتذاكروا درجاتهم في الجنة ويتذاكرون بجهدهم وتضحياتهم للدين. أنت فين؟ قال في الفردوس. ليش؟ قال أنا كنت كلما أسمع من مستعد لدين الله، من مستعد في سبيل الله، أنا فراشي على ظهري من قرية إلى قرية، من بلاد إلى بلاد. أنا سهم من سهام الله لدين الله، أي مكان يوجهني أنا مستعد. قال هنيئا لك. الفردوس العالية الله قال في القرآن بالدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله، الله يعطي الفردوس العالية سقفها عرش الرحمن. Et quand les croyants se retrouvent en train d'admirer Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y a plus un organe de leur corps qui peut bouger. Ils ne peuvent plus respirer, ils ne peuvent plus cligner des yeux. Ils sont en admiration la plus totale devant la beauté du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça dure des années ainsi, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans description, remet le voile sur son visage. Et à ce moment-là, les gens ils veulent de nouveau voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah il dit aux serviteurs, il dit moi je suis satisfait de vous, pour tout ce que vous avez fait à mon service. Et vous, êtes-vous satisfait de moi? Alors là, les gens ils disent, Ya Allah, tu nous as introduits dans ton paradis, tu nous as pardonné les péchés, tu nous fais écouter la mélodie du paradis, tu nous fais écouter la voix de Daoud, de Mohammed sallam, et ta voix, Ya Allah, et tu nous fais voir ton visage. Comment pourrait-on ne pas être satisfait, Ya Allah? Alors Allah dit aux serviteurs, vous m'avez adoré, vous avez jeûné alors que les autres mangeaient, vous étiez en train de prier alors que les autres dormaient, et dit aujourd'hui, toute cette récompense est insuffisante face à l'adoration que vous m'avez livrée. Alors les gens, face à ça, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux anges et dit maintenant vous allez les ramener dans leur palais, vous allez les ramener dans leurs appartements somptueux, mais avant ça vous les faites passer dans le marché de la connaissance, où là-bas ils vont se servir de tous leurs rêves, de tout ce qu'ils veulent, de tout ce que leur âme peut envier. Alors les croyants quittent la place où ils étaient devant Allah subhanahu wa ta'ala et leur visage a augmenté de beauté de 70 fois. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est resplendie sur leur visage et leur beauté a augmenté de 70 fois. Et il y en a certains qui ne veulent pas quitter cet endroit. Et les anges viennent pour les tirer et leur disent venez retourner dans vos palais, dans vos appartements. Et eux ils disent non, nous on n'a rien trouvé de plus beau, de meilleur que de voir Allah. On veut rester ici pour encore observer, admirer le visage d'Allah. Alors les anges ils viennent avec des chaînes en or pour tirer ces croyants pour les ramener dans leur palais. Allahu Akbar. Et qu'Allah nous accorde ces moments-là magnifiques. Et après, ils se retrouvent tous
dans le jardin, dans le marché de la connaissance, où tous les habitants du paradis, depuis le Firdaus le plus haut jusqu'au paradis le plus bas, tous se retrouvent dans ce marché-là. Et là, ils se rencontrent et ils discutent. Il y en a, il rencontre l'autre, il dit salam alaikum. Il dit subhanallah, moi je croyais que tu étais égaré. Peut-être tu faisais même partie des gens de l'enfer. Il lui dit alhamdulillah, il m'a honoré, il m'a guidé. Et maintenant je fais partie des gens du Firdaus le plus haut. Il dit comment tu as fait pour accéder au Firdaus le plus haut? Il lui a dit parce que alhamdulillah, quand l'appel retentissait, qui est prêt au service d'Allah? Il a dit moi j'étais là, avec mon sac, mon argent, au sacrifice, prêt au sacrifice pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah il m'a honoré de son paradis et de son paradis le plus haut. إخوتي في الله لو عرفنا خالقنا حق المعرفة ما استطعنا أن نعصيه طرفة عين بل نطيعه في كل لحظة وحين اللهم اجعلنا من المطيعين واجعلنا من المحفوظين من معصية رب العالمين. فعندما يتلاقوا في سوق المعرفة الله أكبر الملائكة يقولوا يا عباد الله في الدنيا إذا مريتم على سوق في الدنيا فتشتروا الحاجة بالأموال وتأخذوها فوق ظهوركم وأنتم تعبانين وأنتم في التعب الشديد وتصعدوا بها في العمارة وأنتم تعبانين. ولكن هنا ليس هذا السوق بالأموال، أي شيء تشتهوا تنظر إليه فالملائكة يأخذوه وراءكم بغير ثمن وليس له تعب فأنتم لكم فيها ما تشتهي أنفسكم وأنتم فيها خالدون. فعندما يمر على وجوه جميلة صور جميلة في الجنة في هذا السوق كل واحد يتمنى يكون وجهه مثل هذا الوجه فيصير وجهه مثل هذا الوجه. ثم بعد ذلك يرجعوا إلى قصورهم فالحور العيناء الله أكبر الحور العيناء تقول يا حبيب يا حبحوب يا حبحوب زاد جمالك زاد جمالك. يقول لها كيف لا يزداد جمالي وإني نظرت إلى وجه الرحمن. يقول لها وانت كذلك يا حبحوبة يا حبيبتي زاد جمالك. قالت له نعم أنتم كنتم تروا وجه الله ونحن كذلك كنا مع النساء مع فاطمة الزهراء نرى نفس المنظر كما ترون أنتم ولكن بين الرجال والنساء حجاب من النور لا يروا الحريم بعضهم بعضا. Et ensuite, quand ils se retrouvent tous dans ce marché de la connaissance où tous les habitants du paradis se retrouvent là-bas, alors les anges sont là pour accompagner les croyants. Et les anges leur disent dans le monde, lorsque vous alliez dans les marchés terrestres, que vous vouliez quelque chose, il fallait payer avec de l'argent. Et puis ensuite, ces choses-là, il fallait les porter sur votre dos. Et dans ce monde, dans le paradis, c'est autre chose. Quelle que soit la chose que vous puissiez voir devant vous, il suffit de la vouloir et nous, on sera derrière vous en train de la porter. Il suffit de vouloir, d'espérer, de demander intérieurement et les anges, ils sont derrière en train de porter cette chose. Et ensuite même, il y a des choses incroyables dans ce jardin du paradis. Il y a même des visages dans le jardin du paradis. Et le croyant voit des visages d'une très grande beauté. Il se dit, moi j'aimerais avoir un visage aussi beau que celui-là. Et instantanément, subhanallah, son visage, il devient comme celui qu'il avait observé. Et quand il rentre ensuite dans ses palais, dans ses appartements, il trouve, mashallah, les belles femmes, les hur du paradis, qui l'attendent. Et quand elles le voient arriver, elles lui disent, mais subhanallah, tu es encore plus beau qu'avant de partir. Ta beauté elle a encore augmenté, que s'est-il passé? Et lui dit, c'est normal, j'étais en train d'observer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ma beauté a fait qu'augmenter. Il lui dit, mais toi aussi ta beauté a augmenté. Et la femme lui dit, c'est parce que nous étions avec Fatima Zahra, la fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aussi nous étions en train d'admirer le visage d'Allah. Mais entre vous les hommes et nous les femmes, il y avait un voile de lumière qui nous séparait. C'est-à-dire les cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux habitants du paradis. أنا أريد نقول لكم قصة عجيبة قصة عجيبة ولكن نريد هذه القصة كل واحد مكان فارغ أمامه يعمر الله يعمر قلوبنا بالإيمان. قصة مهمة جدا قصة مهمة جدا. Il y a une histoire très importante qu'il faut bien écouter. Et on remplit les places vite. إن شاء الله تسمعوا. الذي يسمع هذه القصة ما يستطيع من هذا المجلس يرجع إلى البيت يمشي خروج فورا من هذا المكان. Celui qui écoute cette histoire, il ne peut pas rentrer chez lui, il va partir tout de suite en khuruj là. Qui va rentrer direct au paradis. Inch'Allah. شاب خرج غير مسلم خرج من اليمن لما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان غير مسلم مشركا
تحت الحيط تحت الأشجار ينام.